ओडिशा 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 ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु मिली एवं मो साथी पद्मजा आमे आपण मानकु स्वागत करूछु अष्टवक्र गीतार एई प्रकरण रे। आमे एते पर्यंत प्रथम अध्यायर दशम श्लोक पर्यंत करि सारिलेनी। आज आमे एकादश सूत्र रे आरंभ करिबा। एकादश सूत्र आमे पढ़ी नेबा श्लोकटी मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयं जामति सा गतिर्भवेत्। तार अर्थ मुक्ति अभिमानी मुक्त अटे एवं बद्ध अभिमानी बद्ध हुए, मति जेपरी गति सेपरी एठारे एही किंवदंती सत्य अटे। आमे तार व्याख्याटा बे बुझिबा। अष्टावक्र कहउचंती, अष्टावक्र मुनि कहउचंती जे मति जेपरी गति सेपरी। हमारा हिंदी रे भी कहावत अछि कि जैसी मति है वैसी, जैसी मति होती है वैसी गति होती है। माने जेमिति मति सेमिति गति, एटा होछि आध्यात्मिकता रे गोटे सूत्र। तार आ गोटे सूत्र भी अछि कि अंतमति सो गति। अंत माने कोनटा? अंतिम समय बा मृत्यु। मृत्यु समय रे जेमिति मति सेमिति गति। ए मतर पुष्टिकरण पई अनेक गुड़िए दृष्टांत रहिछि। जेमिति भगवत गीता रे कृष्ण निजे कौन कहिचंती? कृष्ण कहिचंती जे अनासक्त पुरुष कर्म करी मध्य कर्म करी करी परम पद को प्राप्त करे। जेमिति जनक आदि ज्ञानी माने, जनक राजा आदि ज्ञानी माने कर्म करी अनासक्त भावे कर्म करी से माने परम पद को प्राप्त करिचंती। या पई गोटे आमे भाबी रखिबा दरकार अछि जे जनक राजा से तो जने राजा थिले, से तो राजा अछंती माने ता प्रजा पालिबे, महल अछि माने महल रे सोइबे, आराम रे भी रहिबे, माने भोग विलास रे भी रहिबे, दरकार पड़िले सीमार सुरक्षा भी करिबे। ताहले माने राजा हे किना से कोन कर्म मुक्त कि? से तो कर्म करूछंती, सब प्रत्येकटी समय रे से कर्म करूछंती। ताहले से पुनी ज्ञानी केमती हेले? गोटे प्रश्न आसी पारे। सब प्रकार एंजॉयमेंट से करूछंती, फिर भी से ज्ञानी केमती हेले? फिर भी से आत्मज्ञानी केमती हे गले? और फिर भी से मुक्त भी केमती हे गले? अष्टावक्रमकर ए माने ए जो बोध पाइला परे केमितिका संगे संग हे गले। तारे गोटे छोटा स्टोरी टेबे सुनिबा। ए जो आम मन रे जेमती प्रश्नटा उठुची सेमती आगरु मुनि ऋषि मानक मध्य रे भी प्रश्न उठुथिला कि अरे जनक तो राजा है कि ना भी से केमती एते बड़ आत्मज्ञानी हे गले, केमती हे जिबे? से तो सब एंजॉय करूछंती, फिर भी से केमती आत्मज्ञानी हेले? तन परीक्षा पाई भी बहुत आसंती साधु माने। तो थरे कोन हेची, जने साधु आसीचंती आउ माने साधु आ जनक एमती महल रे बाहर ठिया हेचंती, से माने किछि वार्तालाप करूचंती। से समय प्रहरी आसी के सूचना देची कि महाराज महाराज आउ राजप्रसाद जली जाउची, हु जली जाउची। तो सेते बेले महाराजा जनकंकर परिस्थितिटा से केवल किछि नाही, से सेमिति का जेमिति सुनले सेमिति माने शांत स्थिर आउ हसुचंती। किंतु से जो ऋषि जनक थिले, तांका संगे साधु जनक थिले,
सी तो गोटे कछा पिंधि गोटे से गेरुआ पिंधि आ गोटे गेरुआ जो कोठरी रे छाड़ी किना आसी महल भितर से रही जाइए चिंताटा सेठी थिला आ अरे अरे महल जलीगला अरे मोर से जो आ गोटे पेर गेरुआ वस्त्रटा मोर महल रे रही गला कोठरी भितर रही गला तार कौन हबो माने देखंतु एठी होचंदी साधु होचंदी त्यागी माने से परिवार त्याग करिकिना आसीचंती आश्रम रे रहउचंती ज्ञान प्राप्ति करूचंती गोटे तंकर से जो लंगोटी गोटे पाई गोटे गेरुआ वस्त्र पाई तंकर मोहटा केतकी सेटा महल रे जली जाउची किंतु राजा जनक तांको महल जली जाउची कोनोसी चिंता नाही तेनु एटा होची अनासक्त रही की कर्म करिवार गोटे बड़ दृष्टांत सेइथिपाई त से मुमुक्षर लास्ट स्टेज रे थिले माने तांको स्थितिटा आपण माने भाबंतु केमितिका स्थिति हेथिबो राजप्रसाद जली जाउची खबरटा पाउचंती किंतु से हसुचंती कोनोसी अस्थिरता नाही कि अरे एटा रखि दियो एटा बंचा सेटा कर कि पानी पका निया लिभा कि स्थिति अद्भुत स्थिति तांकर या को ही कहा जाए योग्य पात्रता आमे बारंबार पात्रता शब्दटा को जते पर्यंत अष्टावक्र गीता चली बारंबार पात्रता वर्डटा प्रयोग हब निहाती आपण माने एबे बुझी पारुथिबे माने से स्थिति विषय रे भाबी पारुथिबे तेनु सेटा कहा जाउची आहुरी भी गीता रे कहा जायची योगा कर्मस्य कौशलम माने तार अर्थ होची जोग होची कर्मर कुशलता ता माने कोनटा कर्मरे जोगरे स्थित है बा स्थित प्रज्ञ होई जे कर्म करे से मुक्तिर अधिकारी हिथाय एबे जनकଙ୍କ अवस्था देखंतु से स्थित प्रज्ञ ही थिले ना जानुचंती कि चली जाउची किंतु भी स्थिर अचल स्थित प्रज्ञ तेनु कर्म किछि बंधन नुहे कर्म रे कौनसी बंधन नहीं बंधन कोटा से कर्म प्रति जदि आसक्ति अछि तार कर्म प्रति तो कहबिनी कर्मर फल प्रति जदि आसक्ति रही सेठी ही बंधन अछि जेते बेले हमें अनासक्त है कि ना कर्म करूचे ताले हमर बंधन नहीं हमें मुक्त ही एबे ही हमें मुक्त एटा प्रैक्टिकली केमती हबो आमे भाबिबा से राजा जनक थिले से गोटे एते बड़ ज्ञानी थिले बोली कि ना से कर देले कि कोनटा आमे भी करि परिबा आमे छोट छोट उदाहरण नै परिबा हम लाइफ रे सपोज मु बिजनेस करूची एमती तो नुहे कि मु कर्म करिबिनी अरे मोर जदी आसक्ति रहि जबो ताली मोर कोन हबो मोर मुक्ति ही परिबनी मु तो बंधन रे रहबी सेमती भाबी कि ना आमे कर्म करिबाने सेमती भी नुहे कर्म न करिले पुनी पाप हमको कर्म तो करबा को हबो कर्म न कले पाप किंतु आसक्ति रहित है कि ना कर्म कले मुक्तिर मार्ग खोला अछि उदाहरण अछि मु बिजनेस करिबी निहाती मोर फल रे इच्छा भी अछि मु बिजनेस ता कोन पाई करिबी मते पैसा दरकार कि मोर परिवार सुखरे चलिबो मु सेते बिजनेस करिबी ठीक अछि सतकी पर्यंत भी ठीक अछि इच्छाटे रखिया पर्यंत भी ठीक अछि गोटे इच्छा नथिले गोटे डिजायर नथिले हम गोटे कर्म भी करबा को आग्रह हबो नाही डिजायर रखिया पर्यंत ठीक अछि किंतु सेई जदि तार फल सहित कि मोर गोटे कोटी टंका जदि टर्नओवर हला ताहले मु खुशी हेबी जा ताहले जते बेले न हबो हमको दुख आसीबो आउ कहार हे गले आउ कहार हमठु बेसी हे गले तापरे हमर कंपैरिजन हे के ना हमको ईर्ष्या आसी जिवो काहे कि हमें रिजल्ट संगे जते बेले हमर अटैचमेंट रहउची सेठी हमें बंधन युक्त हे जाउचे हमें बंध युक्त सेठी होचे हमें मुक्त हे पारुने कर्म करा जाऊ किंतु तार फल प्रति कोनोसी आसक्ति रखा न जाऊ जेमिति हमें
नवम सूत्र रे आमे देखिथिले कोनटा अहंकार को आमे केमती छाड़ीबा कर्म करिवा पूर्वरु सुखी कर्म कला बेलकु भी सुखी कर्म करि सारला परे भी सुखी एटे गोटे फॉर्मूला थिला काहे की फॉर्मूला थिला आसक्ति रहित हवा पई निजर डुअरशिप टाको सेटु हटेबा पई कर्ता भावटा सेटु हटेबा पई जत्ते बेले आमे तार रिजल्ट सहित जत्ते बेले तार कर्मर फल सहित जत्ते बेले आमे आसक्ति टा रखुचे सेते बेले कोन होची हमर आम भितरे ए जो राग द्वेष भावना आसुची मोह रहुची आमे केबे फ्री हेई पारुने तेणु सबुठारु इम्पोर्टेंट होची ताले आपण देखंतु एठी धरा जाओ हमको आम इच्छा हिसाब रे हमको फल न मिलिला बिजनेस रे फल न मिलला धरा जाओ ताले हमको कोन आसुची हमको आमे माने मनस्ताप रे आमे पुनी पस्ते होची काई कली कोन कली किते 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 आमे पुनी तार लूप रे आमे पुनी कर्म करी 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 चलिले एंड ता हिसाब रे पुनी फल हमको मिली 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 चलिला आमे उटे ट्रैप रे फसी जाए तेनु आमे ट्रैप माने ही तो बंधन ना मुक्त केमती हवा तेनु आपण माने एठी देखंतु भल्ला कि ना देखंतु पाप पुण्य रे जो फलटा कर्म उपरे डिपेंड करूची कि कर्म उपरे डिपेंड करू नाही कर्म रे थिबा आसक्ति सहित डिपेंड करूची तेनु आपण समस्त प्रकार कर्म करंतु किंतु ता प्रति किछि आसक्ति रखंतु नाही फॉर एग्जांपल आमे बे धरा जो ए सेशन का दउचे कोन पई गोटे इच्छा अछि कोनटा अष्टवक्रंकर ज्ञानटा समस्तक पाखक पहुंचू यस इच्छाटा अछि एतके पर्यंत ठीक अछि जदी आमे एटा भाबे कि हमरो एटा सुनी कि ना कि हमको कमेंट्स देबे गुड कमेंट दे देले हम मनटा माने गार्डन हे जबा हमें उड़िया को लागिबा कि बैड कमेंट्स टिके जदी हमें पाई जिबा ताले हमें दुखी हे जिबा ताहले हमें एठी अटैच्ड एठी हमरा रहिबा आसक्ति जदी सतकी नहीं फ्री हमें टोटली मुक्त हमें ए जो कर्म करूचे ए जो एक्सप्लेनेशन रो कर्मटा करूचे हमें आसक्ति रहित है कि नहीं करूचे करी पारिबा कोनोसी कर्म हमें करे आसक्ति रहित है कि ना करले तार माने हमें देन एंड देयर वी आर फ्री हमें मुक्त के गुड कमेंट देले हमें जे आम मन उड़ीबा को लागिबो ता माने कोनटा हमें अहंकार रे आम भितरे अहंकार रो भावटा उद्रेक हबो जागृत हबो कि बैड कमेंट सुनिले हमको दुखी हेजबा ताहारे सेथे भी अहंकार रहइबो माने मु त एते भल रे एक्सप्लेन करिथिली फिर भी केमती बैड कमेंट दे देली तेनु हमको से जो रिजल्ट प्रति आसक्ति न रखी कि आमे आम कर्म करी चलिबा उचित तो मेनली ए जो श्लोक रे माने मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि माने कहउचंती कि मुक्त अभिमानी माने मेनली मुक्ति कोनटा और बंधन कोनटा ए दीटा भितरे डिफरेंस टाको अष्टावक्र खूब सुंदर भाबे कहिचंती आ जदी आमे मुक्त बोली कि आमे जदी भाबुचे ताले आमे मुक्त आमे जदी बंधन आमे जदी बद्ध मुक्त आमे निजको बंधन रे जदी भाबुचे ताले आमे केबे मुक्त हे ही पारिबानी आमे बंधयुक्त एथरे गुटे बहुत सुंदर कथाटे भारी के आसुची ताले माने हमर जो माने पाप पुण्य जो कर्म आमे करूचे ताले कर्मर कारणटा किए आम शरीर की केबे भी नुहे बरम तार कारण होची आम मन कारण प्रथमे मन रे विचार आसे कोनोसी कर्म करिया पूर्वरु आग मन रे विचार आसीबो थॉट आसीबो तापरे जे कि आमे से कर्म करे आमे कहिबार कर्मटा भी हो काहा को किछि पदे आमे कहि देले सेटा भी आग भावनाटा आसीबो बहुत शीघ्र सेटा माने गुटे लाइट रा स्पीड रे
आग थॉट आसीबा तापरे आमे कहबा आमे एमती कोनोसी कथा नै आमे कहे जे आमे मजाक मजाक रे कहि देली सेटा केबे पॉसिबल हि न है कि आमे किछि भी कहूचे ता पूर्वरु आम भितरे थॉट ता नाही आग थॉट आसुची आग भावना आसुची भावना कोठु क्रिएट होची माइंड रु मन रु क्रिएट होची ताले एई शरीर तार इंस्ट्रक्शन ता फॉलो करे माइंड रो इंस्ट्रक्शन ता ही फॉलो करे ताले कर्म फल कर्ता उपरे डिपेंड करेनी कर्तार भावना उपरे ही निर्भर करे कोनोसी कर्मर फल कर्ता उपरे नुहे कर्तार भावना उपरे ही डिपेंड करे सेति पे कहा जाय जे जो आमे देखिले अंतमति सो गति माने मृत्यु समय रे जेमिति का मति थिबा सेमिति का गति होय बोली कहा जाय केमिति मृत्यु हेले हम शरीरटा ही शरीर को ही शरीरटा ही केवल नष्ट होची किंतु माइंड सेमिति का रहिची आ माइंड जोठी अछि माइंड रे तार विचार अछि तार कामना अछि वासना अछि सब रहिची इच्छा अछि सब किछि अछि माइंड सेटा सांगरे थाए ही तो से पुणी गति करे तेनु एपटे आमे प्रमाण भी करि परिबा कि शरीर किछि नुहे कर्म करिया पई शरीर किछि नै शरीर केवल एक इंस्ट्रूमेंट बट ता प्रच्छद पटरे की अछि माइंड अछि मन अछि सेति पई आगरु देखिथिबे माने पुओ झियो नाती नातनी मान को नाम सब भगवान का नाम रखा जाता है एटलीस्ट माने मृत्यु बेलू भगवान का नाम स्मरण करिकिना से जो तांकर पाद पद्म रे मोर सबु बेले मन थाउ बोली किना केते भजन जणान अछि सबु ए खाली ठरे कहीं बने नांती एते सुंदर मनटा सही इष्टन का पाखरे थाउ ईश्वर का पाखरे थाउ ताहले मोर गति भी आग को यात्रा जो मोर अछि सेटा भी सेमती हिसाब रे ही मोर हबो आउ तापरे अष्टवक्र जो ए जो कहउचंदी मुक्ता भी माने मुक्त ही बद्ध बद्धा भी मान्यपि त माने से कोन कहउचंदी मु जति जे भी मने करे कि मु मुक्त अटे से मुक्त आटे निश्चय करे नेबा दरकार कि मु मुक्त अटे मु जति भाबीबी मु जति मु बंधन रे अछि ताले मु बंधन रे ही रहबी तेनु सेतकी निश्चित पूर्वक निश्चय पूर्वक से जो अग्निटा से जो निश्चय पूर्वक अग्निटा आम भितरे जळेबा कथा कि मु ही से बोध स्वरूप शुद्धात्मा आ मु एबे ही मुक्त अटे देखंतु माने आत्मज्ञान प्राप्ति हेला परे भी निजको आमे जदी बंधनग्रस्त मने करे ताहले पूरा एटा ठीक ठीक जानिबा को हबो जे भितरे एबे भी वासना रहिची आत्मज्ञानी हेला परे भी वासनार अटैक रे आमे पुणी थरे आसी पारे आमे पुणी तळ को खसी जाई पारे तेनु सबु बेले आत्मज्ञानी हेला परे मध्य मुक्तिर आशाटा रहिबा उचित आमे मुक्ति पई लागिबा दरकार खाली आत्मज्ञानी हेले हबनी आमे मेडिटेशन करूचे आमे सबु बुझुचे ज्ञान ठीक अछि किंतु फिर भी आमे कोन होची समय पडिले आमे आमर भी इमोशन ऊपर तळ होउची आमे भी वासना सहित वासनार अटैक रे आसुचे मोहर अटैक रे आसुचे हमको सही जनकंक परि से स्थित प्रज्ञ अवस्था रे से जो पद्मजा जेमती कहिथिले कि अठारे जेमती चिपके जिबा पोजीशन ता स्थिर अचल हबा आ हल्ले हमको कहीं हल्ले पारिबेनी जेमती सही स्थिति को हमको आसीबा दरकार अछि सही स्थिति को आसिले ता माने कोनटा में मुक्ति आड़ को यात्रा करिबा तेनु ए श्लोकटी जदि कुहा जाए एटा आत्मज्ञानी मान को पई मुख्यतः एटा आत्मज्ञानी मान को पई अज्ञानी जदि कुहे कि मु मुक्त अटे
ଆଉ ସେ କିଛି ବି କର୍ମ କରୁଥିବ ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତ ଅଟେ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ସେଟା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆଗ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ତାପରେ ଯୋଉ କର୍ମ ଆମେ କରେ ବାସନା ରହିତ ହେଇକିନା, ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଆମ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ସଂସାରେ ଥାଇକିନା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଯେମିତି ଜନକ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ହିଁ ସେ ମୁକ୍ତ, ବନ୍ଧନ ନାହିଁ କିଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଖୀ, କର୍ମ କରିବା ବେଳକୁ ସୁଖୀ, କର୍ମ କରିବା ପରେ ସୁଖୀ। ବାରମ୍ବାର କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜନକଙ୍କର ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ହବ। ଆଉ କୌଣସି ବି ଛୋଟ ବଡ କିଛି ବି କର୍ମ ହଉ, କର୍ମ କରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଏଇ ଭାବ ନେଇକିନା କର୍ମ କରିବା ଯେ ତାର ଫଳ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛାଟେ ରଖିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛାଟେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ସହିତ କୌଣସି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ନ ରହେ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକିନା ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି, ଏଇଟା ନହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ସେଇଟା ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ଫସି ଯିବା। ଆମେ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା ଟେକ୍ ଆୱେ କରିକି ନେଇପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ପଦ୍ମଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ପଦ୍ମଜା। थैंक यू मिली। बहुत सुंदर थिला। मुक्ता भी मानी मुक्त अटे, बद्ध मानी बजार माने ता बंधा से बंधा माने जो फाइनल जदि एतिकी गोटे वर्ड रे कहबी याकू, इट वुड बी लाइक आई एम हैप्पी एवरी टाइम, आई एम हैप्पी सोल। केतले इफ सब बट्स नाही तादरे जते इफ दिस इज फुलफिल्ड और बट इट इज नॉट फुलफिल्ड, दैट इज व्हाई वी आर अनहैप्पी। एई जते आई एम हैप्पी सोल जते हमें मने रखिले, बस हमें चिदानंद स्वरूप, सबु मुहूर्त रे हमें चिदानंद स्वरूप। सेटा एक्जाक्टली से कहते कर्म करने पूर्व सुखी, कर्म कला बेले सुखी, कर्म कर सारे भी सुखी। यदि आम ये तीन स्टेज को करि पारुचे ताहेले ही आमर मुक्तिटा संभव। आउ कर्म करिया बंद करिया नहीं, जेमति एक्जाक्टली कहले अज्ञानी पई ए सूत्रटी मारात्मक भी हेई पारे। सेतमे ज्ञान जहार अछि ताहा पाखु ही एटा हबो, निष्क्रिय कर्म द्वारा ही आमे आगु जीवा। तो बे अतरे कोन कहले एथरे देखंतु जनकंकर पात्रत्वटा केते चमत्कारी निहाती न हेतिबो, जाकू गोटे थर तक सब ज्ञान पसिगला जांग मुंडरे। अष्टावक्र कहउचंती जे तुमे आत्मा को प्राप्त करबा दरकार नहीं, तुमे 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 ऑलरेडी आत्मा स्वरूप। तुमे माने आमे भाबु जे आत्मा स्थिति को मते प्राप्त करबार अछि, किंतु आत्मा स्थिति प्राप्त करबार नहीं, आमे ऑलरेडी आत्मा स्वरूप ही आमे सेटा ही कहउचंती। एटा को जदि हम मानि पारिले माने एंती मु कहिदेली मु सुनदेली मो मन रहिगला सेमती न, तो दृढ़ निश्चय पूर्वक जदि एटा मु मानि नेली आ मु एवरी सेकंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ माय लाइफ रे जदि मु एटा को माने अप्लाई करूची कि मु आत्मा स्वरूप, ताहले आत्मा आ परमात्मा भितरे या मो भितरे किछि भिन्नता रहिबो नाही। भिन्नता जदि न रहिला ता माने मु ही स्वयं आत्मा, सेही स्वयं परमात्मा। किंतु एटा कोन हेची हमर अज्ञानता कारणरो एटा हमर विस्मृत हो जायछि। ए जो पर्दाटा आत्मा ऊपर पड़िने, ए पर्दाटा खाली हमर मनर भाव मनर जगत ऊपर ही से पर्दाटा अछि, सेठु ही हटेबार अछि, आउ कोठु हटेबार नाही। एथि आउ एटा कोन कहले ज्ञानटा बोध द्वारा ही जागृत हबो। माने अनलेस आपण से स्टेज को न जाय कि निजे एक्सपीरियंस न करिवे, माने यहाँ से तो ध्यानटा जोड़ी हबा जरूरी। जदियो बहुत आगरे आमे आगरे पढ़िबा गीता रे जे ध्यान मध्य जरूरी नाही, किंतु ए स्टेज रे पहुंचीबा पई, जनकंक लेवल को पहुंचीबा पई हमको से रास्ता देखि तो गति करिया को हबो। तो सही गतिटारे हमको से बोधटा जरूरी। बोधटा केमिति आसीबो निजर एक्सपीरियंस द्वारा। जेते आत्मस्थितिर अनुभूति आपण निज भीतर आसी जिवो, सही समय रे बोध द्वारा हम स्मृति जागृत हे जिवो, आ हम मुक्त सही मोमेंट रे ही हम मुक्त। तो आसंतु फ्रेंड्स आमे एठी ए जो 12 नंबर श्लोकटा एथिरे से कोन करिसेंती आत्मार स्वरूप मान वर्णना करिसेंती। आसंतु सुनिबा श्लोकटा। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एक मुक्तिश्चित क्रियः असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसार वानिव। माने कौन? आत्मा साक्षी व्यापक पूर्ण एक मुक्त चैतन्य स्वरूप क्रिया रहित संग रहित
ଇଚ୍ଛା ରହିତ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମରେ ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରେ ବନ୍ଧନଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଲାଗେ କି ସେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡାକ କହିଲେ ଆତ୍ମାଟା କଣ ଆମେ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଆମେ ଯୋଉ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଏ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡାକ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୱି ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଆଚିଭ ଦ୍ୟାଟ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତ କେମିତି କରିବା ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ତମେ କହିଲେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ମାନିନେଲେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଫେରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ୟେଟ୍ ସେ କିଛିଟା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଏଣ୍ଟ ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା ସେ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପଢିଛେ ସବୁଥିରେ ତାର ସେ ଖାଲି ସବୁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତା ନା ତାର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ଅଛି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମ ଚାହୁଁନି ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଅଛି କି I'm just an witness I'm just a witness of the things ଆମେ କଣ ସାକ୍ଷୀ କେମେ ଏଟାକୁ କହିବେ ଏଟାକୁ ଯଦି କହିବା ଆମର 4ଟା ଜଗତ ଅଛି ଆମ କର୍ମ ଜଗତ ଅଛି ଫେର ଅଛି ଆମର ବିଚାର ଜଗତ ଅଛି ଭାବ ଜଗତ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷଟା ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଜଗତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ଜଗତ ଆମର ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଏଟାକୁ କାମ କରିଥାଉ କର୍ମ ଜଗତ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ସନ ଆମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମ ଫିଜିକାଲି କିଛି କରିଥାଉ ଏଥିରେ ଶରୀର ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାଏ ଏଇ ଜିନିଷରେ ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ ବିଚାର ଜଗତରେ କଣ କରୁଛି ବିଚାର ଜଗତରେ ଆମର ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପଡ ଅଛି ତର୍କ ଦଉଛେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛେ ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛେ ଏଇଟା ରାଇଟ ରଙ୍ଗ ର ଆମ ନୋସନ ଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମ ରାଇଟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଏଠି ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଚାଲିଛି ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଆ ଭିତରେ ଇନଭଲଭ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଭାବର ଜଗତ ମାନେ ହଁ ଏଇ ମନର ଜଗତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଚିନ୍ତା ଯେତକ ଥଟ୍ସ ବି ସବୁ ଏଇଠି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାବର ଜଗତ ଟା କଣ ଭାବର ଜଗତ ଟା ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ମାନେ ଭାବ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଟା ବାହାରି ଆସେ ଆପଣ ସରେଣ୍ଡରନେସ୍ ଟା ଭଲ ଆସିଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଲଭ ଟା ଆସିଯାଏ ସେ ଜିନିଷ ଟା ଯୋଉ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଇନଭଲଭ ହେଇଛି ସେଠି ମାନେ ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ହୃଦୟ ଏଇ 3ଟା ଯାକ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଆମକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ ଗୁଡାକ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହିଁ ହବ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯାଉନି ଆମେ ସବୁ ଆମକୁ ବହୁତ ମଲ୍ଟିପଲ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍ସ ଆମେ ପ୍ରତି ଜଗତରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇ ଆସିଛେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଟା ଆମେ ପାଇଯାଇଛେ କି ରାତାରାତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାଇଯାଉଛେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରକମ କିଛି ଜନ୍ମ ଆମର କର୍ମ ଯୋଗରେ କଟିଥିବ କିଛି ଜନ୍ମ ଆମର ଲାଇକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ କଟିବ କିଛି ଆମର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କଟିବ ତାପରେ ଆସିଲା ସାକ୍ଷୀ ଜଗତ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ରିଏଲ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଲିବରେସନ ପାଇଁ ବା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଗତ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ଜଗତର ନିକଟସ୍ଥ ଜଗତ ହଉଛି ଭାବ ଜଗତ ମାନେ ଯାହାବି ଯୋଉ ବି ପୋଜିସନ ରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବ ଜଗତକୁ ନ ଆସିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଜଗତକୁ ଆସିବେନି ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆମେ ଜନକଙ୍କର ପାତ୍ରତା ଏଇଆ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହଉଛି ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ଯେ ଏସବୁ ଜଗତର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇଟା ଇଲ୍ୟୁଜନ ତମେ ସିଧା ସାକ୍ଷୀ ଜଗତକୁ ପଳ ତ ତମେ ସାକ୍ଷୀ ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷୀ ସର୍ବସାକ୍ଷୀ ସର୍ବଦ୍ରଷ୍ଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କହିଲେ ସାକ୍ଷୀ ତାପରେ ବିଭୁ ମାନେ କଣ ବ୍ୟାପକ ମାନେ ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଇ ପରଭେଡ ଏଭ୍ରିୱେୟାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଅନଲିମିଟେଡ ପାୱାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯାଉଛେ ମୋ ହାତରେ ତ ଏତିକି ବାଟ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଏତିକି ହିଁ ରିଚ୍ କରିପାରିବି ଆମ ଥଟ୍ସ ଏତିକି ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ମୁଁ ତ ଏଇ ବଡି ଫର୍ମ ର ବାହାରେ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ସେଟା ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଆମର କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଟା ଆମେ କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ
परमात्मा का ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ୟୁଜ କରୁଛେ that means ଆମେ ସେଇ परमात्मा स्वरूप ଆମ आत्मा और परमात्मा ରେ କିଛି डिफरेंस ନାହିଁ ଆମେ ସିଏ ଯାହା ଆମେ ବି ସେଇଆ तो आमे सही व्यापक आर कौन से खाली हमर अटकी कोठी आमे व्यापक नहीं बा सीमित बोली फील करूचे हम मान्यता बिलीफ सिस्टम बा हमर जो शिक्षा रही शिक्षा मीन्स नॉट एज जन्मर शिक्षा कहनी आम जुग जुग धरी से मन स्थिति रे रही कि माने मोर बॉडी मोर माइंड आम से लेवल रे रही अदरवाइज किसी नहीं एई जो एई बिलीफ सिस्टम ता ही हमको आबद्ध करूचे आको जदि बिलीफ सिस्टम को उड़ाई देले आमे एठी भी फ्री नेक्स्ट आसीबा कोन कहउचंती पूर्ण पूर्ण माने कौन होल संपूर्ण ताधर अपूर्णता नहीं जदि आमे पूर्ण काहा को कहूचे अगेन आमे परमात्मा को कहूचे पूर्ण किंतु पूर्ण माने कौन ताकर किछि माने किछि कोठी ना बढ़ी कमीबार अछि किछि नाही आ कमी किछि नाही आमे भितर भाबुचे अरे मते तो राग लगछि मो भितर एते कमी अछि मो भितर जेलसी अछि मते कष्ट होछि मो सेंटिमेंटल मो कांदुछि मोर मोर हे सब होछि केते प्रकार मेंटालिटी देखि भाबुचे आमे सब बेले भाबुचे कि आई एम नॉट वर्दी मो मोर ए जिंस मोर एटा लिमिटेशंस अछि मोर एटा मो एटा करि पारुनी किंतु आपण जत आत्मस्थिति बा आत्मा स्वरूप को हमें पहुंची जिबा सेटा होउची कोन से होउची पूर्ण तादर किछि अपूर्ण नहीं ए पूर्ण रु ही सृष्टि होउची माने कॉन्शियसनेस जोडा हमर देखुचे हम कॉन्शियसनेस ए जो हम गत एपिसोड में हम कथा हेतिले कि कॉन्शियसनेस रु ही सृष्टि रो उत्पत्ति तार ही अभिव्यक्ति चेतना रो ही तार सृष्टिटा तैयार हेजे और सृष्टिटा यार गोटे जस्ट अभिव्यक्ति तो जंते माटे छुआ जन्म करूची से कोन अपूर्ण छुआ जन्म करूचे ना मार कोन खंडे पळौची मां 10टा छुआ जन्म करले मध्य से भी पूर्ण रहूची सब ता पिला गुडा सब गुडा भी तो पूर्ण अछंती तो माने एटा हमें जेते जिंसटा परे करले जेते हम भितरे पूर्णता जहां भी करले भी हमें सब समय रे सब पूर्ण सेम जिंस हम ईशावास्य उपनिषद रे मध्ये कुहाइची एटा माने ए चैतन्य विषय रे तार प्रथम श्लोक तादरे कहिचंती कोन कहाइची ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांतिः 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 माने कोन कहले ए आरंभटा भी पूर्ण पूर्ण भी जहाँ सृष्टि होची से भी पूर्ण पूर्ण काढ़ी देले भी अगेन रिमेन्स द पूर्ण माने सब स्टेट रे सेटा पूर्ण ही हमको खाली एठो हटेबार अछि कि मो अपूर्णता जो निज भितरे हमर मोर एठी इनकम्प्लीटनेस रो जो फीलिंग ता अछि सेटा हटेबार अछि आई एम कंप्लीट एवरी टाइम एवरी मिनिट एवरी सेकंड मो फुल मो कंप्लीट तापर कोन कहले एक एक कोन भिन्न नहु आमे आमे जेंति जानले जो चैतन्य रु ही मूल चैतन्य रु ही सब सृष्टि समुदाय जीव जगत माने गछ पत्र पक्षी प्रजापति फूल जंदा पिंपुड़ी सब जगत इवन हमारा मिनरल किंगडम आल्सो सब किछि तो एई ब्रह्म रु ही सृष्टि ताले भिन्न केमती मु जहा से पत्थर भी से खाली कॉन्शियसनेस रो डेवलपमेंट अलग खाली सेति की जे रियल माने से कॉन्शियसनेस रो स्टेट ता मे बी डिफरेंट बा बाह्य फॉर्म ता डिफरेंट हे पारे किंतु सबु सेम माने किछि भी फरक नाही कहा भीतरे कोनोसी फरक नाही आमे माने खाली से जो फॉर्म जेहेतु जो सृष्टिटा ब्रह्मरु माने सृष्टिटा बड़ा अभिव्यक्ति नहीं कि सृष्टि है ताधारे फॉर्म रो डिफरेंस अछि कि मो मनीष कि मो पुओ कि मो झियो कि माने मो गाई कि गोरु सेही डिफरेंस से खाली से फॉर्म रे अछि बट से कॉन्शियसनेस जोटा हम भीतर आत्माटा सब जगह सेटा सेम ही कौन सी डिफरेंस नहीं एथिरे एग्जांपल देबी आपण घरे माइक्रोवेव अच्छी फ्रिज अच्छी टीवी अच्छी फैन अच्छी चलुचे कौन इलेक्ट्रिसिटी कौन माने किंतु माइक्रोवेव रो कामटा होची से गरम करूची हीटर रो कामटा गरम करूची एसी रो कामटा ठंडा करूची फैन रो कामटा आपन को पवन दोची कौन माइक्रोवेव फैन रो काम करिवो ना फ्रिज रो काम हीटर करिवो
ତ ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡା କାମ କରୁଛି ଆଦରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହଟେଇ ଦିଆଯାଏ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କାମ କରିବ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୁ କିଏ ଦେଖିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ବି ସେମିତି ଯୋଉଟା ଆମ ଖାଲି ଆଖକୁ ଦିଶୁନି ଆମେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପରେଟ କରୁଛି ବେସିକ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଟା କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଠି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରୁ ହିଁ 5ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ 5ଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ କରିକି ହିଁ 5ଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଟା କାମଟା ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ଦିଟା ବି ଏଟା ତ ଆମେ ମଡର୍ନ ଲେଭେଲର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତାରେ ଏଟା ଆମ ଉପନିଷଦରେ ବି ଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ଆପଣ ବାଙ୍ଗଲ୍ସ କଲେ ଚୁଡି କଲେ କିମ୍ବା ମାନେ କାନଫୁଲ କଲେ କିମ୍ବା ମୁଦି କଲେ କିମ୍ବା ଚେନ୍ କଲେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ହିଁ କରୁନି ନା କିନ୍ତୁ ନା ଚେନ୍ ଟାକୁ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବି କହିଲେ ହବ ନା ମୁଦିଟା କାହିଁକି ମୋ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବନି ପଚାରିଲେ ହବ ସମସ୍ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଯାହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି ଆମେ ମୁଁ ଅଲଗା ତୁ ଅଲଗା ଇଏ ଅଲଗା ସିଏ ଅଲଗା ତା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ସେ ମତେ ଏମିତି କହିଦେଲା ଆମ ମାନେ ଅଯଥା ନ ବୁଝିକିନା ଆମେ ସେଇ ଟ୍ରାପରେ ଫସି ଯାଉଛେ କି ରିଲେସନସିପ ଟା ଆମେ ସିଏ ଅଲଗା ମାନେ ସେପାରେଟିଜମ ର ଥଟ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି ବଟ୍ ସେଟା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି ଇଭେନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲେରୁ ମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରର ମାନେ ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ବନୁଛି ଥାଳି ବନୁଛି ଗ୍ଲାସ ବନେଇଲେ ହବ ଜଗ ବନେଇଲେ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ଅଲଗା ନା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଆପଣ ଭାତ ଦେବେ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ନା ଥାଳିଆରେ ମୁଁ ଭାତ ବନେଇଦେବି ରାଇଟ ତ ଏଇ ଯେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଖାଲି ବାହାର ଲୁକ୍ସ ରେ ଆମକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ମାତ୍ର ଏଇ ଚିତ୍ତ ଖାଲି ନ ବୁଝିକି ଆମେ ସେ ଏକଟାରୁ ଅଲଗା ଭିନ୍ନତାର ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗ ଟା ଯୋଉଟା କି ବଡି ମାଇଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ହେଇଛି ଆତ୍ମା ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଭିନ୍ନତା ବି ନାହିଁ ଆମେ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟ ତାପରେ କହିଲେ ଅକ୍ରିୟ କଣ ନା କ୍ରିୟା ରହିତ ମାନେ ସେ କୌଣସିରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନିଏ ନାହିଁ ଏଟା ବିଲକୁଲ ବି ଏଟା ନୁହଁ କି କର୍ମ କରାଯିବନି ଅକ୍ରିୟ ମାନେ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ ଆଉ ଅକ୍ରିୟ ହେଇଯିବି ନ ଯେମିତି ମିଲି ମେନସନ କଲେ ସେଟା ହଉଛି ମହାପାପ କର୍ମ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆମେ ବସି ରହିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମହାପାପ ଆମ କଥାଟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଆତ୍ମା ସବୁ କାମ କରିବା କର୍ମ ଆମ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମରେ ଆମ ଆତ୍ମା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ବଟ କୋଉଥିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଟା ନଉନି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି କହିଲେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ଆମର କରିବାର ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା କଣ ତାକି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଟା ଆମେ ପଢିଲୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଆଧରୁ ଉପକୃତ ହେଲୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାକି ସବୁ ଲୋକ ବି ଏମିତି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଟା ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଟା ନେଇଯିବି କଣ ଆସିବ ମୁଁ ଭଲ କହିଲି ଆମେ ବଢିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲୁ ସେଠୁ ଇଗୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେନ୍ ଗୁଡ ବ୍ୟାଡ ର କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେ ଟ୍ରାକ୍ ଭିତରେ ଫସିଗଲା ଅଗେନ ଏଟା ଅକ୍ରିୟାର ମତଲବ ହଉଛି କ୍ରିୟା ରହିତ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆମର ଆଜ ଅ କର୍ତ୍ତା ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ସବୁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ବଟ କୋଉଥିରେ ସେ ଇନଭଲଭ ନୁହଁ ସେ ବଡି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ର କାମ ଚାଲିଛି ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆ ହେଇଛି କରାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ରହୁଛେ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ହିଁ ମାନେ ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଥଟ ନାହିଁ ସବୁ ଥଟ ଯାହା ବି ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ମୋ ଆତ୍ମା ସେ ଆୱାଜ ଆସିଲା ମୋ ଆତ୍ମା କହିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ୟୁଜ ବି ଆମେ ନିଜେ ବି ୟୁଜ କରୁଥିବା ବଟ ଏଟା ଫନି ଥିଙ୍ଗ ଇଟ ଡଜଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର ଆୱାଜ ନାହିଁ ଆତ୍ମା ଗୁଙ୍ଗା ବେହେରା ନା ତାକୁ ଶୁଣାଯାଏ ନା ସେ କିଛି କହେ ତାର କିଛି କୌଣସି ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ନାହିଁ ଯେତେକ ଥଟ୍ସ ବିଚାର ଭାବ ଯାହା ମନରେ ଆସୁଛି ସବୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭାବୁଥାଉ କି ଆମେ ମାନେ ଅକ୍ରିୟାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଭେନ ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ ଯୋଉମାନେ ବି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ରରେ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏଟା ଯଦି ଅଜ୍ଞାନୀ ପଢିବ ସେ କାମ ବନ୍ଦ କରିକିନା ଚୁପ ବସିବ ମତେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନାଇଁ ଅକ୍ରିୟାର ମତଲବ ସେଟା ନୁହଁ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅସଙ୍ଗ କଣ ଅନଆଟାଚଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆପଣ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସାଥି ରିଲେସନସିପ
କାହା ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟ ସହିତ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ନା ଭଲ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ମନ୍ଦ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଡିଜାୟାର ନାହିଁ, ସେ କୋଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ନୁହଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆମେ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟରେ ପଢିଥିଲେ ଆମକୁ କଣ କଣ ଛାଡିବାକୁ ହବ, କଣ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ହବ, ବଟ୍ ସେ ଗେନ୍ କରିବା ସହିତ ବି ସେ ଆଟାଚ ନୁହଁ କି ଯାହା ଛାଡିବା ସହିତ ବି ସେ ଆଟାଚ ନୁହଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସକ୍ତିଟା ହିଁ ଆମକୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ମଝିରେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛେ, ଗୁଡ୍ ଏପଟେ ଅଛି, ବ୍ୟାଡ୍ ଏପଟେ ଅଛି, ଆମେ କାହା ସହିତ ଆଟାଚ ନୁହଁ। ଗୁଡ୍ ରେ ବି ମୁଁ ଏଇଆ, ବ୍ୟାଡ୍ ରେ ବି ମୁଁ ଏଇଆ। ଯାହା ହଉଛି ବଡି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ର, ଆଉ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତ ଅସଙ୍ଗ। ତେଣୁ କହିଲେ ନିସ୍ପୃହ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବିହୀନ। ଇଚ୍ଛା ବିହୀନ ମାନେ କଣ? ସତରେ କିଛି କୌଣସି ଡିଜାୟାର ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ମିଲି କହିଲେ, ଡିଜାୟାର ନଥିଲେ ଆମକୁ କର୍ମଟେ କରିବାକୁ ମନ ହବ? ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଟା କରେକ୍ଟ ହେବ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ପୃହ କରିବା, ବିଲକୁଲ ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନେ। ଆମେ ଏବେ ଗୃହସ୍ଥ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛେ, ଆମର କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ରୁ ରହିଛି, ଆମକୁ ମାନେ ଦେହଟା ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଇସାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆମର ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ବଟ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଯିବା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସତରେ ନିସ୍ପୃହ, ତାର କୌଣସି ଡିଜାୟାର ନାହିଁ ଆତ୍ମାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରିବା? ଆମେ ହଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜାୟାର ଟା ରଖିବା, ଡିଜାୟାର ରଖିବା ନହେଲେ କାମ ହବନି ଆମର। ଡିଜାୟାର ଟା ଯେତେବେଳେ ରଖିବା, ସେଇଠି ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଡିଜାୟାର ମାନେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ମାନେ ଧର ଯାଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲି, ରୋଷେଇ କରିକି ଯଦି ମୋର ଭାବନାଟା ଏଇଆ କି ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ବା ପଦ୍ମିତା କି ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଯଦି ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ରଙ୍ଗ, କ୍ରସ୍। ରାଇଟ୍ ଥଟ୍ ଟା କଣ ହବ? ମୁଁ ଯେଟା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଏଇ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାଙ୍କର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହବ, ତାଙ୍କୁ they will enjoy, others will enjoy, ଯଦି ମୋ thought process ରହିଲା, then ଏଇ କାମଟା ବି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବନିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଠି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ପାଇଁ। ଆମକୁ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭ୍ରି ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ପଛ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡର ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଖାଲି ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ପଦକ କହିବା ପଛରେ, କି ଏଇ ଭାବନା ପଛରେ, କି ଏଇ ମୋ କର୍ମ ପଛରେ ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କର୍ମଟା କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ତିନିଟା ଯାକ। ମାନେ ଆଗ ମନ ଚିନ୍ତା କଲା, ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ହାତ କର୍ମ କଲେ। ଫିଜିକାଲ ଲେଭେଲ ମାନେ ବିଚାର, କ୍ଷମା କରିବେ, କର୍ମ ଜଗତଟା ଏଇ ତିନିଟା ଯାକର ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କି ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ ଟା କଣ, ଆମେ ଏଟା କାହିଁକି କର୍ମଟା କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ଏଟା ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ଆମର ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛେ, ତ ଜନକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମୋର ତ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଚାଲିছে ଯେହେତୁ, ଏଟା ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାପରେ କହିଲେ, ଶେଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ। ଶାନ୍ତ ଓ ଗମ୍ଭୀର ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଯଦି ଗୁଣ କହବ, ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ନାହିଁ, ନା ଗୁଡ୍ ସହିତ, ଯେମିତି ମିଲ୍କ ଯୋଉ କଥାଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା, ନା ଗୁଡ୍ କମେଣ୍ଟସ ରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ, ନା ବ୍ୟାଡ କମେଣ୍ଟସ ରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ, ସେ unaffected with anything, ଶାନ୍ତ, ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡସ୍ ବି ୟୁଜ କରିବେ, କୁଟସ୍ଥ ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ ହବ, ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆ ଭିତରେ ଆମର ବିଷୟରେ ଆସିବ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବ। ଏଇଥିରେ ଶାନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେତେ ଲହଡି, କେତେ ହଜାର ହଜାର ଲହଡି ମାଡି ଆସୁଥାଏ, ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ କଣ ଲହଡି ଅଛି? ସେ ଶାନ୍ତ, ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଫେସ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ହିଁ ତାକୁ ସେ ଲହଡିଟା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ, ନିଜ ଭିତରକୁ, ଆମ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆମ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୋଉ ଇନର ଜର୍ଣ୍ଣି, ଆମ ସେଲ୍ଫର ସେ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ପଳେଇଲେ, ଆମେ ସେଇଠି ଶାନ୍ତ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର, କୌଣସି ଉତ୍କଣ୍ଠା, କୌଣସି ଉଦ୍ବେଗ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ସର୍ଫେସ ଲେଭେଲ ମାନେ ମନ ଆଉ ବଡିରେ ସେଇ ଯେତେକ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, କିଏ କଣ କହିଲା ଇନର ପିସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପିସଫୁଲ ଷ୍ଟେଜ ଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏତକ ତ ଏତକ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ? ଶେଷକୁ ଭ୍ରମାତ୍ ସଂସାର ବାଣିବ, ମାନେ
भ्रमरे केवल केवल भ्रमरे ही ये आत्माटा संसारी प्रतीत हुए से जमा भी माने संसारटा आम जमी कहले शुद्ध चैतन्यर संसारटा अभिव्यक्ति मात्र तो सेटा आत्मा संसार लिप्त नुह किंतु आम आइडेंटिफिकेशन टा जेहेतु बॉडी माइंड रही आम कहूँ मो आत्मा को कष्ट है मो आत्मा रू आवाज आवाज आसला किए मत कौन कहला मो आत्मा को बाधिगला आम बहुत कमनली ये वर्ड गुड़ा यूज मिलूँ समस्ते यूज करुवा प्रोबाब्ली किंतु दैट इज नॉट ट्रू এটা ভ্রম जस्ट से बॉडी और माइंड ही अफेक्टेड आपनकर कहे गले मनटा भारी दुष्ट से प्रति सेकंड आपन माइंड आपन को बहुत तरह भल काम माने कहे ना ना मुझे खराब चिंता करिबिनी कोई बात चलो आसा टिके भल चिंता कर 2 मिनिट जाइयो आउ करे बैक से सेठी तो से मन को कंट्रोल सब कथाटा होची ट्रेनिंग ऑफ द माइंड माने निदिध्यासन हमें सुनिले चिंता कले किंतु निदिध्यासन होची सबुठ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस जनकंकर पात्रता आमे पाई परिबा नाही मूल कथाटी एठी केवल अज्ञानी रहिले आमे भाबु आमे मुक्त आमे सब जिन मु शांत भाबु किंतु ठीक परिस्थिति आसी जीवो ठीक केमिति गोटे सिचुएशन आसी जीवो सब कंट्रोल छुमंतर माने आपण जेमिति को सेमिति एटा खाली ब्रह्मावशत ही लागे एटा नुह एक्चुअल जदि आत्मा स्वरूप आमे पाइचे आमे आत्मा स्वरूप बेले जेतले इन्वॉल्व हेइचे सेतिकी बेले जदि आमे भाबिबा ताहले आर से कोन से जिंसरे निर्लिप्त निस्पृह शांत अभिन्न एक मुक्त सब तक आमे जोड़ा पूर्ण तो एगुडा को खाली भ्रांति रे लागे कि संसार भलिया ना तमे संसार ना आमे संसारी आमे केवल ज्ञान स्वरूप तो सेतिकी ही हमको मन रखिया को हबो ए भ्रांति जो ही दिसुची भ्रांति माने ए भ्रांतिटा को दूर कर देले हमें सही आत्मस्थिति रे अछि तो माने दर्शक बंधु एतिकी आज हम पई आज हम ए आपनकर 11 नंबर श्लोक 12 नंबर श्लोक कवर कलु आगो को बहुत सुंदर सुंदर श्लोक गुडा का आसिया को अछि ए जो चेक पॉइंट गुडा का जो कहूचे हमें प्रतिटारो हमें गोटे गोटे चेक पॉइंट लेखि परिबा फ्रेंड्स ए चेक पॉइंट हिसाब रे निज लाइफ को हमें तर्जमा कर परिबा प्रतिदिन दैनंदिन जीवन बहुत बड़ बड़ घटनाक्रम दरकार नै ए जिंस गुडा का चेक करिया सिंपल रोसे करिया को जाउछन इंटेंशन ता कोन पचारत निज को कि कहा पई कोन गोटे काम करछन इंटेंशन ता मोर कोन जते हमें सही पॉइंट रे गोटे चेक करि देले गोटे स्टेप डेफिनेटली आगो को पळेबा फ्रेंड्स कारण आम भीतर खाली आम विश्वास करवाटा माने ए जो हमको से विश्वास टा नहीं आम जो बॉडी और माइंड सहित अटैच है कि जन्म जन्म धरिकी अटैच जन्म धरिकी अज्ञान रे रहिचे तो राताराती गोटे थर आम बैडमिंटन शिखेदेले फर्स्ट सेशन रे आम शिखि जाऊ ना शिखिया को हमको भी तो वर्ष के 1.5 वर्ष लगुच प्रॉपर्ली प्रोफेशनल हवा पे कि पाठ पढ़िया को प्रथम दिन तो हमको भी आई भी तो प्रथम दिन आम शिखि जाई नथिले स्टेप वाइज जीवा किंतु ए गोटे गोटे जिंस चेक पॉइंट गुडा रही जो हमें एवरी टाइम हमें चेक कर परिबा एंड एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें यूज कर परिबा एंड मते भल लागे आई थिंक मिली भी बोधे एटा एग्री करिवे मते भल लागे अष्टवक्र गीतांकर जो ज्ञानटा डे टू डे लाइफ एवरी टाइम हमें ताको यूज करि परिबा चेक करि छु मु निजे भी चेक करि छि केते थरा पास हेछि केते थरा फेल हेछि एटा भी ट्रू सबले पास हे जेछि बोली मु क्लेम करिमिनी किंतु जदि हम चेक कले डेफिनेटली हम ग्रोथ डेफिनेटली आसहित हबो ही हबो फ्रेंड्स आपनकर जहा जदि किछि माने माने कमेंट्स आपण जदि किछि यूज करूचंदी निज ऊपर बा भलो लागुछि मंद लागुछि वी आर अनअटैच कमेंट्स आपण देई पारंती हमें इंप्रूव करे को चेष्टा करबो जदि भी हमर किछि आ किछि चाहूचंती जदि आ भितरे आ ता छडा भी आपण माने मध्ये जदि निज लाइफ रे यूज करूचंदी किछि जदि एक्सपीरियंस होछि शेयर करंतु हमें भी जाने पे इंटरेस्टेड हबो तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी निश्चित पद्मजा पद्मजा कहिले आमे भी छोट छोट लाइफ रा इच एंड एवरी मोमेंट रे प्रैक्टिस करी किना हरे हाँ माने देखिबा आगत देखिबा स्थिति को आसिले कि मो भावटा मु देखुछि कि मते माने क्रोधटा आसिला कि ईर्ष्याटा आसुछि जेतेबेले हमें देखिबा को सिखि जिबा ना निज को टिके गोटे स्टेप बैक है कि ना हमें तेले देखिबाटा सिखि जिबा तापरे हमें ताको करेक्शन करिबारे हमको बहुत इजी हे जाय अरे मो भावटा एमती आसुछि अच्छा एटा उचित नुहे मते एमती करबार अछि प्रथमे हमको सियर होबार अछि
द्रष्टा Yes. हबार अछि गोटे Yes. स्टेप हमें बैक को जाय कि ना आगो निज भाव को हमें देखिए हमर इंटेंशन कोनटा एई मोमेंट रे कोन इंटेंशन अछि हमें भी एमती छोटे छोटे प्रैक्टिस करी कि नहीं आगो को टिके आगो गोटे पाद आगो को बढ़ीचे बोली भाबुचे किंतु तथापि भी भूल भटका सब बड़े रहुता है तेने हमर माने लाइफ लॉन्ग हमें गोटे जर्नी टे स्टार्ट करिचे माने जनक स्थिति को पहुंची जिमु बोली आशा करूछु किंतु होप फॉर द बेस्ट एई आशा सहित ही हमें निज को प्रैक्टिस कले ए जन्म रे नहले आउ कोई जन्म रे भी हेई जिवो जदि भगवान को इच्छा थाए कि से जो परमात्मा संगे जदि जेति की डिफरेंसेस हमर दूर हे जीव कमी 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 जीव ताले हमें भी से जो हमें साक्षी चैतन्य बोली जो हमें परमात्मा बोली से बोधटा बहुत शीघ्र है कि सेत्रे हमें फिक्स हे जीवा पाई सेटा चेष्टा करबा बहुत जरूरी सेटा ही मुक्ति पाई लिबरेशन पाई सेटा दरकार तेनो फ्रेंड्स आपण माने भी ए अभ्यास टाको करंतु सब प्रत्येक मुहूर्त रे देखि सिखंत देखिले तापरे ताकू कोन परिवार अछि आपण निजे बुझी पारिबे आउ आपण कई यात्रा रे आमे जदी कोनोसी प्रकारे सहाय्य करि पारु ताले आपण कमेंट्स रे लिखि किना पठेले भी आमे बहुत खुशी हबु आउ माने दैनंदिन जीवन रे अप्लाई करंतु आउ कमेंट सेक्शन रे लिखंतु सेति पर्यंत हमको विदाय दियंतु जति पर्यंत आमे आउ किछि श्लोक धरि किना न आसेचु नमस्कार रहे नमस्कार।